ও নবীজি নৌকার মাঝি আমায় করবেন পার, নইলে আমি ডুবে গো মরব জানি না তার। নবীজি আল্লাহ 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 আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আউয়াল আখির সব কুছ জানে বরি দোকারি, আল্লাহ গায়েব की खबर देने वाला अल्लाह का हबीब नबीजी আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা। सैयद मक्की शाह मदीना प्यारा नबी जी है, इसलिए दिल में संदेशा मुखराद खाए नबी जी আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু ইল্লাহু। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা। जिबरील आए झूला झूलाने रहमत दीजिए शान, सुजा सुजा रहमत आलम दो जहान का सुल्तान नबी जी আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু